हेलो गाइस जय जगन्नाथ। चलतु आज देखा आम बाड़ी सब कौन कौन देसी पनीपरिया लग जाइछि। धनिया पत्र धनिया गछ एटा बीनी एटा हेबा हेइजबा एटा कहूँ बीनी टमाटो ओरा पोटो पोटो लगी हाँ एटा कौन कोसला धरचु ना 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 कोबी चाष कोबी एगुड़ा से सब कोबी आ देखू काकुड़िया ये काकुड़ी ये काकुड़ी खाइबू आनु एडी बा चिल्ले हाँ से सेमती छिड़ा ना खाऊ से छोटिया लागे से एपटे एपटे आनु काकुड़ी तोलिकी क्या हो देख तो बिलर काकुड़ी सब खाई गले ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ तले लगे खाना खाना ठंडा लगे ठंडा हम ये जो ठामुंडिया जो काकुड़ी लगे ना देख जो तल को हो से पोड़ी जाऊँ तो से डरुनी गोटे काकुड़ी के चिड़ौ देख क्या गुंडा बनेगा रे मामा नानी फोन कर देखो छिड़िया हुए ना
ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ହଁ 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 ସେଠି ଗୋଟେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ ଛିଣ୍ଡେରେ ଏଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସେଇଟା ବଡ଼ ନାହିଁ। ସେଇ 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 ଛୋଟିଆଟା ବା ହଁ ଏଇଟା। ସେଇଟା ଆଣେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଛି ସେଠି ବା। ଚାଲେ ହଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ସେଇଟା ସେମିତି ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ ହେଇଛି ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଛିଣ୍ଡା ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପବନ ଭିଡ଼ି ଦେ। ଚାଲ 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 ଏଇଟା ମଟର ଛୁଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ବା ମଟର ଲାଗିଯିବ ଚାଲ କାଇଁ ଗାଁରେ ଯିବି। ଗାଁରେ ବୁଲା ହେଉଛି ଆଉ ନା ବିଲରେ ଆଉ